Magandang gabi sa ating lahat. Lahat po ba nakakaintindi ng Bisaya? Di na lang kung maglisod-lisod ha. Ba, oy. And by the way, before we read the Bible, ako di ay si Andy Pundavilla. Motiging ni Pastor, I am a public school teacher. One of the first fruits of the campus ministry doon po sa paralan namin. Ano ba, na Tagalog na ko? Niabot ato sila Pastor Nestor, nagtudlo sa public school, and then nag-preach sila about salvation, and I am one of those students nga naluwas adto nga ministry. That was 16 years ago. Nga I was saved last September 15, 2008, and was baptized last April 29, 2009. So 15 years of being a member of Landmark Bible Baptist Church, Pilar, Bohol. And I'm so happy to be with you all this evening. It was just last night, kagabi po, sinabi ni Pastor Leonard na I'll be preaching this evening, a short preaching. Gikulbaan ko. Kaya usually doon po sa amin, Sunday school teacher lang po ako. And anyway, a privilege is a privilege. So, i-grab po natin. Then I hope this evening we will be all blessed by the message na ibibigay this evening. So, let us open our Bible. Diyan po sa 2 Timothy chapter 3, verse 15. So, let us open our Bible in 2 Timothy chapter 3, verse 15. Say amen pag nandyan na po tayo. Alright, let us read this verse together. Okay, 2 Timothy chapter 3, verse 15. Ready? 14 pala, 14. Okay, 2 Timothy chapter 3, verse 14. Ready? Read. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. So let us pray. Precious Heavenly Father, Lord God, we thank you for this evening. Thank you, Lord, for this wonderful opportunity, gathering together, studying your word. Dear God, salamat sa tibok adlaw ikaw naguban. Thank you sa imong grasya, kaluoy, mga panalangin nga imong gihatag sa matag usa. Thank you, Lord, for this opportunity nga nakaabot mi diri nga dapit. Salamat, Lord, sa imuhang talent gihatag nga nahimo pong paagi nga makaabot mi diri. Bisan pa man, dear God, this evening we ask forgiveness for every sin that we have done against you. Sa mga butang nga wala ka nahimaya amahan. Bisan pa man, Lord, salamat sa tanan. O this evening, as we study your word, ikaw balang espiritu, ikaw magauban sa matag usa, taga-imi og kaalam. Allow us to learn your word in the simplest way. Sa among pagpadayon karon, ikaw maguban. In Jesus' name we pray. Amen. So, mao to no, I am one of the first fruits of the campus ministry. When our pastor was assigned to teach sa mga eskwelahan, unya today, kauban namin ni pastor og tudlo sa eskwelahan kung asa ko na save. And by God's grace, nagpadayon gihapon ang campus ministry. Unya every first Friday dito, while the RCs are having their first Friday Mass, kami po dito ang gi-assignan po sa principal to minister the non-Catholics and some Catholics nga mo join po sa fellowship. So, nindot po kayo sa feeling kung asa ko na save, nakakita po ko that wala po ni stop ang ministry dito no? Yeah, this evening, nagbasa ta diha sa 2 Timothy chapter 3 verse 14 ingon dire, but continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. So let's emphasize kanang phrase nga, but continue thou. Continue, no? Kaya siguro kung wala ni padayon si Pastor Nestor,
wala pod ko diri sa tubangan ninyo karon. Dili sa ingon nga nagsalig ang akong kaluwasan ni Pastor Nestor, but siya man gud ang gigamit sa Ginoo nga nakaduol ko sa Ginoo, nakadawat ko sa kaluwasan. Siguro kung wala ni padayon si Pastor Nestor, wala mi. Kung wala po ni padayon si Pastor Leonard, kay ilaha pong kinabuhi kaniadto dili pod perfect like us. But they continued. And for that, naata karon. Amen? I know that the glory belongs to God, but these men, those people, those Christians nga una pa nato, kung wala to sila nagpadayon, wala po ta karon. We are just product of their continued ministering, continued prayer, and continued working in the ministry of God. So this evening, it is always easy to start something. Yun pa, madali lang po mag-umpisa kahit anong bagay, di ba? Pag nagdesisyon ka na i-engage ako sa negosyo, madali lang mag-umpisa pag may kapital ka. But the difficult part is how to continue, how to sustain, how to persevere. Di ba? Kung paano magpapatuloy, paano maipatuloy, yun po ang mahirap na parte. Ingon pod nga, sa love relationship ko no, it is easy to fall in love. But the hardest part is to stay in love. In marriage pod, it is easy to say, I do. But look at now, several marriages fell. Several marriages are broken. Kasi hindi nakapagpatuloy, hindi na i-maintain, hindi na i-sustain. For students, it is easy to enroll, but it is hard to pass all the subjects you enrolled. Di ba? For parents, it is always a dream to have their baby the soonest possible time after marriage or after getting married. Yet the hard part is how to raise the baby well and right. Diba? In our Christian life, we started fiery and full of zeal or courage. Dasig kayo. Pag naluwas ka ron, nag-attend sa church, pag may soul winning, abtik mas kilat. Uban yun, di ba? Dili mo absent. But look at ourselves now. Being several years from getting saved, several years from being baptized, we went through downs and discouragements, even backslidings. Di ba? In church ministry, it is always easy to start, or it is always easy at the start. Yung church po ninyo, may dream po na magkaroon ng mga music ministers. Dream po din namin yun before. Hindi po namin na-imagine yung sarili namin before being violinist, violist, pianist, guitarist. Wala sa amo ang hunahuna. Wala mi ka-imagine sa una. It was just an idea. And then, yung Bible Baptist Church ng Dawis, they started learning the instruments. Nya friend manamo sila, kung dali ra na negotiate, dali ra nakasabot, nga maglaag sila sa among church to teach us instruments. Gigamit po sila sa Ginoo. And that is why we can never say no to churches nga gusto po magpatudlo. We are not perfect. We are not perfect instrumentalists or instrument players, but we are just available for God's glory. Praise the Lord. Nya, kamo pod mga nagtinguha nga mga music ministers. Sayon ra pagsugod no. Excited pagsugod. Pag-ingon pa nga, the whole team will be coming here. I know, ang uban, halos dili na kato, kay excited na mo start o cut-on. Nga naman, we have the what we call end goal. Ang ana sa itong hunahuna, nga kamoon na ta mo play og violin, nga kamoon na ta mo play og piano, pero wala pa na to na imagine ang process. Pero niagi mi ana, before mi na cut-on. Mo na bitaw nga di ko kapangasaba sa mga students, sa mga students ani. Wa ko nangasaba gyud no, bisan gasa. Kaya kung naay naay slowest learner sa violin sa among church, it was me. Ngano man, moto yun ni Pastor Gina, I am a public school teacher. Nya, mo attend ra ko og saliat if
Wa na may trabaho. Unya, tapulan po ko. Tapulan, kay gikan man ga ukulele man ko gasugod, ko nagsugod og flute recorder. So, I did not know how to read the notes. Nya, nilargo og violin. Pero wala ko ni stop. I continued. Ano man, because I had this passion before nga, if failure ko sa piano, if failure ko sa guitar, naagyo instrument nga gihatag sa Ginoo sa toa. I hope po nga na po ninyong mindset. Di mo ko ka-play o guitar kay mugbo man kog tudlo. Di po kog piano kay mugbo kog tudlo, di ba? Daghag ko anan abtan. O nya violin kay mubo raman pero mo day to. Sakit man day po dire. Nya ang liog pod moagi pod og ka tuskig. No? So dili lalim. But we continued. Amen? Amen. Right. So again, in church ministry, it is always easy at the start engaging yourself in some ministries in the church, but some ended giving up. Can you imagine kung unsa to nga mga ministries imong giapilan before? Sa dasig pa ka? Unya ni stop ra ka? Di ba? Others even struggle to persevere and continue. Siguro napaka sa ministries karon pero nag-decide na ka or na mo na to stop. Or ni-decide na ka nga di na mo continue. Ano man, you are struggling. Daghang mga problems. So God had never promised to give us a very comfortable and abundant life after getting saved. So let me just remind you. Wala ni promise ang Ginoo nga hayahay ta kinabuhi after getting saved. Amen? Pero unsay promise sa Ginoo? Ingon siya that He will be with us forever. Bisan unsa nga sitwasyon sa tong kinabuhi naa siya. Amen? Mo na gi-promise sa Ginoo. Our Christian life needs reasons to continue in the faith. Nga na ba po da? Ang uban gani nato no, ma-discourage pag yung tao na tinitingala natin or yung the person that we looked up to, ma-discourage ganina or ma-failure po siya sa iyang Christian life. Sometimes, we were affected. Madamay po ta. Di ba? So, our Christian life needs reasons to continue in the faith, to continue serving God, to continue working His ministries while waiting for His coming. Mubalik atong Ginoo. Nga muundang na ka? So if you are a Christian and today you are so discouraged, backslidden, and you are in the point of giving up, let us all be reminded of these things so we will have these reasons to continue and to move forward. So this evening, doon na tayo unom karason why do we need to continue working in God's ministry. Kita man, di ba? Kita may mo work sa ministry sa Ginoo, dili ang mga unbeliever. Amen? You are not saved para lang luwason ka. Kaya kung luwason na lang sa Ginoo ang purpose nga nung giluwas kaniya, siguro pagkahuman ni mo naluwas ka, gipatay na kadayon. Pero look at you now. Baskog pa ka, hantod karon. Amen? Dunay purpose ang Ginoo sa imong kinabuhi. Amen? Munang ayog, luya-luya. So number one reason, why do we need to continue? Number one, because we have the right salvation. Amen? Aren't you proud of that? Di ka ba proud na tama at wasto ang kaligtasan na iyong natanggap? Ingon pa gani sa 2 Timothy chapter 3 verse 15, di ba? Ningon to dito nga, and that from a child thou hast known the holy scriptures which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Blessing kaayo na, oy. Grasya kaayo na nga ikaw nakaangkon ka sa kaluwasan. While other people nowadays are striving, naningkamot sila para maluwas. Pinaagi sa ilang kaugalingon. Pinaagi sa bisan unsa nga paagi para makaangkon og kaluwasan. Pero ikaw, you are just saved by grace through faith.
Wala ka naghago sa imong kaluwasan. Kay grasya man, amen? Ang ubang tao karon naghago pa. Nagbinuotan. Nagmanggihatagon. No? Nganuman, sayop ilang pagtuo sa kaluwasan. Unya, ikaw nga sakto og pagtuo sa kaluwasan, muhunong ka? Continue, amen? So because we have the right salvation, number 2, kay 30 minutes ra baya taro no? So, we should be time sana aware. So number 2, sa to number 1, because we have the right salvation. Muna we can never say no to God. Kaya atong kinabuhi karon utang ni sa Ginoo. And you can never repay God. Bisan unsa pa imong buhaton, bisan unsa pa nga ministry imong buhaton, dili igo ang atong efforts and works to repay the salvation that God has given to us. Di ba? Number 2, because we are in the right church. Muhunong pagyud ka og serve sa Ginoo nga naa na gani ka sa right church. Ang uban gani muna nilang claim nga sila ang right church pero agilhang doktrina nagkatibulaag. Dili ma-arrange og bisan unsaon pa pag-arrange. Nya nga ikaw nga naa na sa right church, ang church kung imong hunahon our forefathers of faith, gihatag nila ilang kinabuhi, nagsakripisyo sila sa ilang kinabuhi, para lang yun, mapadayon ang faith nga atong gikuptan karon. Nga ikaw, muhunong ka? Di ba? You think about that. Let us think about that. There are a lot of reasons to continue. Though there are a lot of reasons to stop, but there are more reasons to continue and to move forward. So because we are in the right church, we are in the Bible Baptist Church. Walay laing church nga tuo that the Bible is final when it comes to biblical authority, when it comes to spiritual authority. Ang uban daghan pagituuhan. But with the Bible-believing Baptist Church, we always believe of what the Bible says. Amen? It is final. And nobody, even pinakasikat nga tao, makatuis or makachange sa kamatuuran. Amen? Because we are in the right church. 1 Timothy chapter 3, verse 15. Ingon pa gani sa 1 Timothy chapter 3, verse 15. For this we say unto you by the word of the Lord. 1 Thessalonians din na. 1 Timothy chapter 3, verse 15. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and the ground of truth. Blessing kayo nga nata sa right church. We enjoy a lot of things. Privilege ba yan niha nga nata sa right church? Unang ayaw, luya-luya, oy. Ayaw, luya-luya, amen? Naana ka sa right church, unsa pa imong gipangita? So because we have the right salvation, number 2, because we are in the right church, number 3, usa pa gyud nga rason why we need to continue. Because others are not yet saved. Matthew chapter 9. Matthew chapter 9, verses 37 and 38. Kamuy basa la. Ready? Read. Then saith he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. Ngun ang verse 38, pray ye therefore the Lord of the harvest, that He will send forth laborers into His harvest. Unsaon pag-send og more laborers kung muhunong ka, amen? And by the way, kinsa day dinhi nga mga Kristohanon nga ikaw ra sa imong pamilya ang nakaangkon pa sa kaluwasan or ikaw pa ang na-member sa ani nga church? Wala na? Oh, that's a blessing that your family, that your whole family is attending this church. Sa ako pa ang na Bible Baptist. Ako mga manghod na sa evangelical church, which I know dili pud sakto nga church. Sakto sila kaluwasan,
Kay dili man pud sila dito nga simbahan nakaangkon sa kaluwasan. Sa campus ministry man pud sila nakaangkon. But they are not in the right church. My parents, na Bible studyhan na, pero they are still hesitant. No? So can you imagine kung unsa ka ang akong klase sa akong kinabuhi didto? Unsa ka lisod? Ano? Actually, sa mga church, ako po gi-appoint ni pastor as the youth director. Unya, as much as possible, dili gyud na ako ipakita sa akong mga young people nga I'm also struggling. Nga naa po ko'y mga problema po sa balay. Nganuman, kahibaw ko nga maluya po ang uban, matakdan. Di ba? Pero look at our young people today. Dili mo apil og visit. Dili mo apil og soul winning. Bisan ilang tibuok family na unta member sa church. Makasabot gyud unta inyong parents. Og mo engage mo sa ministry sa church. Visitation, Bible study, tudlo og mga bata. Kinsang parents ana masuko nga para man sa Ginoo. Pero ikaw nga young people, magtinapol pa jud ka. Di ba? So how ungrateful you are. Di ba? Muhunong pa jud ka or dili pa jud ka mo start og paggamit sa Ginoo. Blessing kayo that your whole family is attending this church. And there is no other reason para maghisitan ka to participate in the church ministries and activities. Amen? Continue, amen? Kung nagmaluya ka ron, padayon. Kung wala pa ka-start o engage diya sa ministry sa church, start it right away. Yang mo balik ng Ginoo. Koto, brakas kaluwasan o church membership. Di ba? So continue, because others are not yet saved. Imong family, tanan na ba na saved? Imong mga relatives, tanan na ba na saved? Imong mga amigo, mga close friends nimo, tanan na ba na saved? Imong kauban sa trabaho, nakadungog na ba sa kaluwasan? Kung estudyante ka, imong mga classmate, kaingon baya, kung asa ka gibutang sa Ginoo, that is your mission field. Di ba? Nga ayaw himo ang mission failed. Di ba? Kung nagtrabaho ka, ang imuhang workplace is your mission field. Kung estudyante ka, the school or your classmates is your mission field. Di ba? Number 4, dito magdugay, kaya hapit ng oras. Number 1, because we have the right salvation. Number 2, because we are in the right church. Number 3, because others are not yet saved. They are waiting for us to share the gospel. Number 4, nga rason, why do we need to continue? Kani, because the younger generation are looking up to us. Kung dugay na ka sa church, ayaw paluya-luya, amen? Kung dugay na ka nga member ani nga church, ayaw pang luod-luod. Ayaw pag self-pity. Oh. Ayaw kahiubos, nganuman. You are a source of discouragement sa mga bag-o nga mga generation. Selfish ra kaayo ka kung ikaw gitarong kag pangga sa imong pastor, gitarong kag hatag og example sa mga Kristohanon kaniadto niya, ikaw nang dugay-dugay na, di ka mayong good example sa imuhang mga bag-o nga mga kauban sa church. I always tell that to our young people nga kamo mga young people kamo pay bag-o giayo baya mo namo og trato. Kami nga mga daan naningkamot mi nga mayong ming example ninyo. Unya karon mag-backslide mo nga natay mga bag-o nga mga member sa mga young people. Selfish ra kaayo ta, amen? Ato nang una-unaon ba? Sa kita pay bag-o pa, we have a lot of people that we can point. Nga kana siya, good example na siya naho. Kana siya, wa siya nihunong. Because he is praying also for me. Kana siya, nahimo na siyang good example naho. Naningkamo, nadasig po ko tungod anak niya. Unya karon nga ikaw dugay-dugay na, ikaw no'y magluya-luya. Ikaw no'y maghunong-hunong sa imuhang pag-alagad sa Ginoo. Dili ba selfish kung atong hunahon-naon nga naatay new generation who are watching us?
Amen? That's right. Ingon pa gani sa Hebrews 10:25. Kani Hebrews 10:25. Ingon diha. Gayon dire. Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Ayog absent og simba, amen? Kaya ang imuhang presensya every Sunday, panalangin na para sa uban nga membro nga na-discourage. Karon, kung ma-absent ka sa service, ma-absent ka og simba, agatong na-discourage nga Kristohanon, mingon to, mulib sa pugos sa akong pagka-Kristohanon, kay basin okay ra, kay gani siya, o gani siya ni simba, nga dugay na siya, amen? So don't be selfish, amen? Because others are looking up to us. Dili man nakalikayan that they are also looking up to someone, somebody. Kay human as we are, our actions are also anchored sa actions po sa ato ang mga nag-una nato. Amen? Di ba? Nganong naka-angkon man ta sa faith, gi-preserve man na sa ato mga forefathers. Ikaw nun, muhunong. Wala ka naghuna-huna. Ga part unta ka sa mo preserve sa sakto nga faith in practice sa sunod nga generation. Amen? We need to continue because there are still a lot of generations. Kung dili pa mo balik ang Ginoo, daghan pa ang maluwas. Daghan pa ang maapil sa church. And if you are going to stop and if you are going not to continue, luoy kayo sila nga panalangin unta kanila. We are so selfish. Amen? Number 5. We need to continue because the ministry is both a call and a privilege. Amen? Ang ministry nga giintra sa Ginoo sa imuha, tawag na siya. Amen? Dili tanan gitawag pagka-pastor. Manang katong sa mga wala gipang tawag, we need to submit ourselves to our pastors. Amen? Oh. Kung asa ka nga ministry, ato pag faithful, ato i-give ang imuhang tanan nga efforts. Because in that way, we are glorifying God. Pero dili po ka nga, nagbuhat po ka sa ministry tungod kay naay tao gatanaw. Tungod kay gatanaw ga-observe si pastor. No, dili nga na. Dili ta mag-agad sa tao nga mutanaw. Nganuman, most of all, naay somebody nga nagtanaw nato each time. Naay usa nga nakakita nato every single minute and second nga ato ang ginabuhat. Amen? Na ang Ginooy, He is an omnipresent God, omnipotent God, and omniscient God. All-knowing, present everywhere, and most powerful, all-powerful God. Siya may kinahanglan nimo i-please, dili ang tao. Amen? Ministry is both a call and a privilege. Mabito ni nga, di ba, during the opening of the music workshop, ningon ko, the real test and measurement of the result of this music workshop is not today. Is not you knowing how to play the instrument. But the measurement is hangtod kanus ka magpagamit sa Ginoo, magplay sa instrument. Kay basin ba og makatuon na ka og play og instrument, magtukod na kag banda didto kay mo mudawat na kag for hire. Di ba? Or ato na sa gawas nimo ipagamit, maapil na ka Pilipinas Got Talent. Dili nga na. Ang talent nimo sa Ginoo ra na. You can never serve two masters at a time. Kay mo serve ka diha sa gawas, it means you are disappointing God. So you need to choose to serve God or to serve the world. So challenge to sa mga music ministers nga nagkat-on karon, bisan wala pa ta na fully equipped with the knowledge about the instrument, the real test and measurement of how far and what is the result of this music workshop is not you knowing how to play the instrument, but it is how the ministry is sustained and continued. Padayon, amen? And lastly, okay, hapit na time.
Because we have the right salvation, because we are in the right church, because others are not yet saved and waiting for us to share the gospel, because the younger generations are looking up to us, because the ministry is both a call and a privilege. Number 6, last. Reason why do we need to continue? Because we know the God that we are serving. Kung wala gid ka kaila fully sa imong Ginoo, muhunong gid ka. Kay kung hadlok pa ka kayo sa imong Ginoo, di jud ka ma-absent og panimbahon. Kung kaya sa imong lawas, di ba? Kay kung nakaila ka sa imong Ginoo, mo-appeal jud ka sa different ministry sa church. Di ba? Like our church pod, amang po mga ingana, dili mo engage. Pero as much as possible, we are showing to them, among ipakita nila nga, kami kabisi-bisi na mo, makakita man nagimig oras para sa ministry. Nya kamo noon nga, walay mga gubin, walay angay pananghiran, walay masuko, magtinapol pagyod. Padayon no, amen? Let us continue. Ingon pa gani sa Hebrews chapter 6 verse 10. Awa gani Hebrews chapter 6 verse 10. Gusto ko nga kamoy mo basa ana. Hebrews chapter 6 verse 10. Say amen kung naano mo ana. Okay, ready? Basa. Again, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which you have showed toward His name, and in that you have ministered to the saints and do ministry. Ngani ha? Tanawon na to ha. Let us try to imagine kung unsa ta ka-unfair nga pagkatao. Kinsay utangan day ang Ginoo or kita? Kinsa sino po ba ang may utang? Ang Diyos po ba or tayo? Di ba? Kita mo'y naiutang, no? Kita naiutang sa Ginoo. Mo na kung mubuhat unta ta para sa Ginoo, dapat unta dili pa kita kabayad, amen? Dili pa gani enough makabayad ta, di ba? Ni ikaw magtapol-tapol ka. Ikaw magundang-undang ka. Ikaw mag-backslide ka. Ikaw daghan ka kayong excuses. Di pa gani na igo ibayad sa Ginoo, pero tanawa kung unsa ug kinsa nga to ang Ginoo nga gialagaran. Kitay utangan, kitay dili ka-fulfill sa pagbuhat sa mga ministry sa Ginoo, pero tanawa, ang Ginoo naghatag gihapon og reward. Di ba kansi naman ang Ginoo sa sinugdanan pa lang? Kay kita guyutangan. Nya kita mubuhat unta ta. Yawat pod, makabawas pud ta sa Ginoo. Pero look at the situation. Kitay utangan, pero ang Ginoo nga dili unta paigo ang atong ibayad niya, muhatag pa jud siya reward in the coming day. Unya, muhunong pagyud ka? Unya, magluya-luya pagyud ka? Dili na ron panahon sa pagluya-luya, amen? Anytime, pwede ang Ginoo mo balik. Ano naman, ang mga rason, naman, the signs of the end times are already present. Wala na question. Usan na itong gihuwat? Rapture na itong gihuwat. Balik ng Ginoo, eh. Yung magunong-hunong pa ta. Daw na. Wala na rason para mo backslide. Kung ikaw dugay na ka sa church, ayaw hunong oy kay napatay mga bag-o nga nagtinguha pod, nga nadasig pod tungod sa imuhang pagkadasig. Kung bag-o pa ka sa church, i-enjoy imuhang remaining nga years diha sa church kay anytime that our God is coming soon. Kansi ka kung dili nimo i-all out ang imuhang pag-join diha sa ministry. Kaya ang uban naka-enjoy na sa ministry, amen? Because ministry is a privilege. It is an opportunity, an honor. Karon magdugay-dugay ka, magluya-luya ka. Dili gyud, and it will never be a reality nga makansi ang Ginoo. Ikaw gyud ang alkansi. Ang Ginoo, pagdasig ka, pabilin siya nga Ginoo. Amen? Ang Ginoo, pag ikaw mag-backslide ka, magluya-luya ka, maghunong-hunong ka,
ang Ginoo nagpabiling Ginoo. Amen? Karon, tan-awon nato kinsa may kanse. Muhunong ba ka? In the Bible, gibasa nato, ang writer to kay si Paul man no. Kung tan-awon nimo ang kinabuhi ni Paul ani nga time, even when in prison, bisan na nasa prisuhan na si Paul, and he knew already nga he is near to his death. Padung na siya patyon, doon na siya sa iyang kamatayon. Pero nakakita ba ta nga ni-stop si Paul? Wala. Daghan pa nga nasuwat. Amen? Ano man? Iyang gi-all out. Kana bitong mo-appeal ka contest? Kung dapit na kas katapusan, di ba? Unsa may buhaton, di ba? I-all out na nimo? Di ba? Kisay naka-appeal ang nigduwa. Volleyball. Di ba natay makaunag 25 no? Pag dapit na gani ka sa 25, paniguraduho na gyud na nimo nga modaog na mo, amen? All out na gyud ka. Mo-appeal kag duwa og dagan. Pag duol-duol na ka sa finish line, magluya-luya ba ka? Di ba, i-all out na nimo, bahalag makuyapan ka, basta kanilapas na ka sa finish line? Inga na unta po na itong mindset sa itong Kristohanong kinabuhi. Dapit naman ta sa finish line. Nga namang magluya-luya pa man ta, i-all out na nato, amen? Tanawon bitaw ni, kusog kayo ni amen, inigbalik na mo aniglaag sunod. Wa na ning mga naunga. But anyway, to continue diha sa pagtuo, to continue diha sa pag-alagad, grasya ra bay agina sa Ginoo. Karon grasya na sa Ginoo, problema na gyud nimo og pilion nimo ang disgrasya, amen? Disgrasya man ang dili ka mo pabilin diha sa kabubuton sa Ginoo, amen? So, Paul himself, great character sa Bible nga tong paninguhaon kung unsa siya nagpadayon. Di ba? Kung naka-study lang jud ka sa life ni Paul, grabe oy. Kinalisodan ang kinabuhi ni Paul. Klase-klaseng mga persecutions, klase-klaseng mga kalisod ang nagian. Pero nagpadayon siya, amen? Nya ikaw, ang imurang buhaton, munganhira, panahon sa midweek service, munganhira, panahon sa Sunday for the service, opportunity pa gina, privilege pa ganina, di pa ganina, unta, may pag-alagad yun nato, amen? Ang pagsimba baya nato ha, dili pa na pag-alagad, amen? Privilege pa na, honor pa na, nga imong gi-enjoy, imong gi-grab. Ang pag-alagad na nato, o ang kanang gitawag na pag-alagad, kana nang moapil na kag soul winning, muuban na kag Bible study, muuban na kag tudlo sa mga bata, mubisita na ka sa mga nagmaluyahon nga mga Kristohanon, maunay definition sa pag-alagad. Ang pag-attend sa church for Sunday service, dili pa na pag-alagad. You are just enjoying the blessing, an opportunity or privilege nga gihatag sa Ginoo. Now, if you want to define kanang pag-alagad, kinahanglan ka mubuhat para sa Ginoo, amen? And dili na mahitabo nga makapangalagad kag padayon sa Ginoo if you are not going to continue. So those are just the 6. Pero daghan pag yung rason ha nga makapadayon ta diha sa pag-alagad sa Ginoo. Amen? And I hope nga those 6 reasons sa panahon nga ma-discourage ta atong mahinumduman nga we need to continue. We need not to stop. Amen? I hope na tayo nakuha nga message this evening. Let's close our eyes and bow our heads. Precious Heavenly Father, Lord, salamat sa mensahe this evening. Salamat sa imong kaalam, imong gihatag sa matag usa. Lord, the glories are all yours. Bisan pa man, dear God, sa imong pagpadayon karon, ikaw gihapon magauban, magpataliwala. In Jesus' name we pray. Amen. Lord. Amen? Amen. All right, that is true.